For today's video, we are going to try the Biscoff and yogurt hack from Instagram. So atong tilawan ko lami bagini, we have some yogurt over here, strawberry yogurt and nabutay Greek yogurt o ato ning sulayan karon. First thing to do is to open the Biscoff biscuits. Ato ning ablihan medyo kuan gini sa pangitaunon kay pero lami magod guys. So let's see ato ablihan karon. You need Biscoff biscuits and just open your strawberry yogurt ato sugdan diri aning a flavor because this is my favorite. Tora, strawberry yogurt guys. All you need to do is open your Biscoff biscuits and dunk it in. Ibutang lang nato guys. Slowly fill up your yogurt with Biscoff biscuits until mapuno siya. And bantayan lang nimo kay kung mudaghan ni siya guys, kung mapuno ni siya Biscoff, medyo muawas ni siya gamay. So slowly at ibutang basig upat ra ang masiguan ni. We're going to put them one at a time. There, medyo ni awas na to ana. And so there we go, ikaupat, the last one. So ako ni pagsud, medyo ni awas na gyud guys. But we are doing our best. Yeah. Next up is a regular Greek yogurt and so atong ablihan dara guys mo ni siya. Ang akong gipalit nga yogurt is ang baraton nga brand kay kabaw na Lahams man guys kung agto imported. So mo ni siya karon guys, ablihan na to ang Biscoff biscuits. Ay lisod na ablihan na to gamitan og atong power speed. Ngipo na tong gamiton kay di man mabli na yun. So here we go. Pasig diri speakers akin halagi pakon guys digin mada. And so the same procedure guys. Ibutang na nato one at a time ang atong Biscoff biscuits diri sa sulod sa Greek yogurt. And so ako na siyang putlon kay para masigo siya og di siya muawas like ganina sa strawberry. So same procedure, butangan lang nato, puno nato one at a time kay muawas man ni siya. For our second pack, here we go ato ablihan. And ato ni siya nga bukon into shorter versions kay para dali ra po siya ibutang. And so mo na ni siya. Let's put them one at a time. I think we can fit more. Uy, test muna. So ibutang na nato guys. Ang mga tipak nga gagmay ako lang sa gibutang. So mo ni siya karon guys atong bukon og ginagmay para dili mo awas and slowly dunk that inside the Greek yogurt. So ato na test nga di mo awas. Hala mo awas gapon gamay pero pwede na ni guys. Okay na ni siya. So we have right now two yogurts, ang strawberry and ang ato ang Greek yogurt. And then ato na siyang ibutang sa freezer. After 3 to 4 hours ato na ni siyang tilawan. So we will start off with the Greek yogurt with Biscoff and muna ni siya guys. Actually kamo na bahala kung unsa kadugay ninyo sa ref but ato nang tilawan. Let's go. Yeah. For our first bite, here we go. O tanawa guys ha. O lami kayo guys. Look at that. Lami gid siya guys. Ganahan kay mo ani if you are a fan of Greek yogurt kay aslom siya plus the sweetness of Biscoff. Lami kay siya guys. Let's try another bite. Grabe. Kabaw ko guys, favorite ninyo. Og tunsulayin ninyo, tilawin ninyo Biscoff with Greek yogurt. Yeah. And now we're going to try the strawberry yogurt. So muna ni siya guys, strawberry yogurt with Biscoff. Atong tilawan, medyo gahi man, medyo lisod man kuhaon. Here we go for the first bite. And mauna ni. Uy. Lami gid siya guys. Tilawan na to usab. Yummy! Grabe ka lami. Favorite gini nako. I changed my mind. Mas lami ang strawberry guys. Ang strawberry yogurt with Biscoff lami kayo. So mo ni siya ang pinaka best para nako. Para lang gini nako ha. Ambot sa inyo basta kay okay kay siya. Ug akong masulti isa ra gyud guys. Anything with Biscoff mo lami gyud. So kaning Greek yogurt and kaning strawberry yogurt both taste delicious for me. So sulayin ninyo guys. And now it's time to dance. Yeah.